দেখো বন্ধুরা, তোমাদেরকে বরফও দেখাতে পারছি, গাছে আপেলও দেখাতে পারছি। বন্ধুরা কি বলবো, আমি তো ভিডিও মনে হচ্ছে এটাকে আরো যত ছোট করে দেখানো যায়। দেখো বাংলা না দাদা না, আমি লাস্টে নিচ্ছি। তুমি নাও, এবার আমি নেবো। আজকে আমাদের গন্তব্য শ্রীনগর থেকে দুধপাত্রী। ড্রাইভার দাদার সঙ্গে কথায় কথায় জানতে পারলাম দুধপাত্রী ঢোকার আগেই বেশ কিছু আপেল বাগানের দেখা মিলবে। তো আমরা সবাই বলেই ফেললাম ড্রাইভার দাদাকে যে সব থেকে ভালো যে আপেল বাগানটা দেখা মিলবে সেটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে। যাওয়ার পথেই আমাদের এই আপেল বাগান মিলে গেছে। লাল লাল আপেল গাছে ঝুলছে, দারুণ তো লাগছে দেখতে। দাদা ছিল ড্রাইভার দাদা, ওনাকে বললাম একটু দাঁড়ান, ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকে এই যে তোমাদেরকে ভিউটা দেখাচ্ছি, গাছে লাল লাল আপেল ঝুলছে, সবুজ লাল, দারুণ তো লাগছে। মনে হচ্ছে একটা পেড়ে নিই, মনে হচ্ছে একটা পেড়ে নিই, সুন্দর। দেখো আপেল বাগানে এসছি, কত আপেল পড়ে আছে, সবাই গাছ থেকে পেড়েছে। এই আপেলই আমাদের দেশের চারি জায়গায় চলে যাবে, দেখতেই পাচ্ছ কত আপেল। আপেল দেখো, এইদিকে দেখো আরো আপেল রয়েছে। এই দেখো, এই দেখো, এই আপেলগুলো আবার আগের আপেলগুলোর থেকে একটু বড়। এই দেখো আপেল কা সাইজ क्या, এই দেখো একটা আপেল। এ তো মনে হচ্ছে একটাতে দেখে ছোট মনে হচ্ছে, কিন্তু অনেক বড়। এটা দেখতেই পাচ্ছ। এই দেখো এইদিকেও আপেল রয়েছে। वो रेड है ना, रेड कलर वाला। हाँ हाँ, वो वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये ट्रेडिशनल, ये डिलीशियस है। ये सबसे अच्छे क्वालिटी है। हाँ अच्छा वाला वही है ना, वो रेड वाला, वो रेड वाला, वही वाला वो अच्छा क्वालिटी है, लेकिन सबसे अच्छा वाला है। लेकिन थोड़ा वो इस बार क्या हुआ है, थोड़ा मिस किया भाई, थोड़ा लास्ट मिस किया भाई। अच्छा फीड कर दे, मैं नंबर फीड करवा दे। चुप के रखे हैं, क्यों, किस लिए? किस लिए है? अपने लिए है ना। আচ্ছা আচ্ছা, अपने लिए। এই দেখুন বন্ধুরা, এইটা হচ্ছে গোল্ডেন আপেল, এইটা হচ্ছে সবথেকে দামি আপেল। हमारे हाथ में दे दीजिए। खाना खाने के लिए। थैंक यू ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। এদিকে এসো। এই দেখছো এই যে আপেলগুলো, এটা সবথেকে দামি আপেল। मीठा है, सबसे ये बहुत बढ़िया एप्पल है, ये अपने लिए हम रखते हैं। हाँ। सिर्फ चोरी में आया है, चुप के रखा है यहाँ पे। हाँ। ऊपर गाज डाला है, क्यों, अपने लिए होते हैं। अच्छा अच्छा, चलो आप भी ले लो एक। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। चलो এই আপেলটা দেখো আমি হাতে নিয়েছি, বুঝতে পারছো আমার হাতে আমি ধরেছি, এপাশ ওপাশ করতে পারছি না। দেখো আমার হাতের সাইজটা কত বড় আপেল, দেখো দেখো। खराबी साल बोझ रहा हूँ আপেল পাড়ার ওই যে সামনে তো দেখোনি কিভাবে ঝুলছে। नंबर हाँ नंबर
কত করে বলছি না বলো কত করে Delicious aşağı götürüyor şeyi. Ha? Delicious aşağı açılan suyu atıyor. याशी delicious ही Ne? हां Ya? delicious हो गया Wow, golden seven. Seven golden. गोल्ड ओरिजिनल आया महाराज के गोल्ड का प्राइस कितना होता है? महाराज क्या वो? गोल्ड का प्राइस 18 किलो का पेटी होता है, उसका प्राइस कैसा होता है? 1500। ये खत्म है ये पहुंच गए तुम और डिलीशियस का? डिलीशियस है ना वो नहीं ना, गोल्ड का गोल्ड हमारे पास महाराज अच्छा, उसका मार्केट क्या है? उसका महाराज ये वो ज्यादा. नया क्वालिटी है मतलब ज्यादा कोच वो नहीं. मार्केट में बहुत कम होता है कोच उसका नहीं रेट था ज्यादा ही होता है अच्छा अच्छा मतलब कि वो ना 0% के मतलब के बराबर है मैं उस मोल तमाम सुई तंत्र पेटी मानो. केजी क्या होता है? 10 खवा बारह केजी उसका केजी नियर अबाउट मतलब कि 200 को तक मारे. जाता है 200 के ज्यादा किलो। और हमारे पास पेटी आ गए उनके. देख वही मार्ग की पेटी. कहते हैं स्पेशल राटे नहीं कोस्ट है और बिल्कुल नाश का करा না দাদা না, আমি লাস্টে নিচ্ছি। বলে নাও আর তুমি নাও, এবার আমি নেবো। हाँ हाँ ठीक है, आप ले लीजिए। आप लीजिए ना, लीजिए लीजिए। और एक